السلام عليكم أيها الأعزاء المشاهدين، ومرحبا بكم في قناتي علي فلوج. كما شفتوا معايا قدمت لكم في الفيديو السابق عن الطريقة باش ديروا اللوغو للقناة اليوتيوب ديالكم. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نقدم لكم طريقة باش ديروا المينياتور بالنسبة للقناة ديالكم. بالنسبة للمينياتور هي ديك التصويره اللي كتكون في الاول ديال الفيديو، وهي مهمه جدا اصدقائي. هي اللي كتاثيري لكم لو نومبر ديال العدد ديال الزوار وايضا لي زابوني اي الاشتراكات، وهي مهمه جدا. غادي نوري لكم الطريقه باش كتصايبوها، وهي طريقه سهله جدا. اذا bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube Ali Vlog. Comme vous savez, j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'ai présenté comment faire un logo pour la chaîne YouTube ou bien Instagram, Facebook, etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une miniature YouTube. Ça veut dire comment créer la première photo qui apparaît aux spectateurs dans votre chaîne YouTube. Est très important, cette photo il est très important, il a un rôle essentiel car il attire beaucoup d'attention et pour les autres et aussi pour les spectateurs pour entrer dans votre vidéo et faire abonner pour votre chaîne. Alors bienvenue. Hello everybody, you are welcome in my channel YouTube Ali Vlog. As you know, I presented before one video which I present how to make the logo for your channel YouTube. So today I will present for you, I will make one video which I will present how to make the miniature. So the miniature, it's mean the first picture that appeared in your channel YouTube. So it's very important photo because it's help to bring the audience to watch your channel and also to make for your subscribe if they found your channel very interesting. So you are welcome. إذا الخوت مرحبا بكم في القناة ديالي علي فلوج. بالنسبة اليوم غادي نوريكم كيفاش ديروا لا مينياتور بالنسبة لليوتيوب، القناة ديالكم يوتيوب. إذا أول حاجة كديروها هي كتحلوا هنايا canva.com، الموقع ديال كانفا. كما كتشوفوا هذا الموقع مهم جدا، فيه جميع لي تكنيك اللي ممكن تحتاجوها بالنسبة للديزاين والجرافيك. بالنسبة لأول حاجة كديروها يعني كتجيو لهنايا كتجيو create and design. So my friend, you are welcome. The first thing that you will need to make is to enter in the website canva.com. Then the first page it's this one. So bienvenue mes amis. Alors la première page c'est là pour la canva.com. Alors la première chose c'est que vous allez cliquer sur créer un design. Vous pouvez aussi écrire ici. Alors, sinon, vous pouvez venir ici, c'est très simple. Alors, et vous allez écrire miniature YouTube. You will write YouTube miniature. Then you will find this website. Okay, this page. Alors, la première chose, c'est que je vais vous montrer comment créer cette miniature là. Alors, so the first thing I will show you how to make this miniature. Okay, how to make this one. Alors, الخوت غادي نوري لكم كيفاش ديروا هاد المينياتور هادي. غادي نحاولوا نكريو نفس المينياتور ديال نفس هادي. اذا مرحبا بكم. اول حاجه غادي نمشيو للسيت، غادي نشوفوا بالنسبه لاباج. اذا غادي نشوفوا بالنسبه لهنا تيليشارجينا لاباج.
plutôt la photo, voilà. La photo, on a dit. La photo, télécharger la photo. So the first thing that we need to make is to download the picture. So download the picture. So we'll come here. So you will need to make download, importer. Vous allez faire importer une image ou une vidéo. Alors, so download picture or videos or video. Then you will download it. For me, I downloaded before. Okay? Pour moi, j'ai déjà enregistré, j'ai déjà téléchargé cette photo. بالنسبة لي الخوت ديجا téléchargé la photo. إذا غادي نحاولوا نكليكيو عليها. فوالا لا فوتو ديالنا. إذا غادي نحاولوا نكبروا لا فوتو باش تجي مع القياس ديال المينياتور. فوالا. أول حاجة غادي نديروها غادي نشوفوا ديك المينياتور كي دايره بالنسبه لي كولور والمسائل ديالها. اذا غادي نمشيو للمينياتور. we will make the comparison okay between this and the other. Okay, we will compare this. Okay, so the first we will add this Taghazout. Okay, Taghazout, it's one village in south of Morocco, in Agadir. Okay, near Agadir, it's named Taghazout, so it's this one. We will write it here, Taghazout. Okay, so we will come to the website. We will come here in the title. Okay, we will come title, and here add a title. Okay, on va venir ici du texte et ajouter un texte. Voilà, on va écrire Taghazout. Voilà, Taghazout. Voilà, c'est bon. On va la faire d'une couleur rouge. Voilà, grandir. Voilà, comme ça. On va la faire glisser ici. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Alors, ici, on va y aller pour voir comment ce texte s'écrit. Alors, voilà, Taghazout, maintenant c'est bien. Alors, on va voir le texte. Alors, ici, comme vous voyez, il y a Taghazout. Il s'écrit en rouge avec le bleu. On va choisir le jaune aussi si on veut. Ok. Alors, on va y aller sur Canva. On va voir ici. Alors, ici, on va choisir les couleurs. Pour choisir les couleurs, on va y aller ici. Couleur. On va choisir la couleur. D'abord, on va y aller sur texte. On va choisir ces textes-là. Shorthand text, ok. Bon. Voilà. C'est bon. On va y aller. On va diminuer la taille. Par exemple, voilà. 64, c'est bon. Taghazout, c'est bon, parfait. On va y aller sur effet. We'll come effet, then we will press like this. Okay, then we will choose, for example, the yellow color. Here, it's like this. It's good. Red. Ici, on va choisir. Here, we will choose the color, the yellow color. Okay, so then we will choose. We'll come here. Then we will choose here the yellow. Okay. Okay. Sorry. So here. It's okay. So we'll come here. Choose yellow.
Now it's okay. That's good. Okay, perfect. Perfect. Okay. Here we will choose for the color. As you see here, there is the yellow color. Okay, we will add for the distance is like this. Okay, it's nice. Then like this. Transparency also. Perfect. Now it's good. Okay. For choosing this in yellow, we will come to color. We'll choose yellow. Now it's okay. It's good. Then we'll choose okay. Effect, then this one, then we'll choose the color, the other color like red, for example. Now it's good, so it's good color. Then okay, alors, so here for here, ok. Alors les amis, ici pour changer la couleur, alors ici il y a la couleur, red color, il y a la couleur rouge. Et après, l'entourage, on va la faire entourer d'une couleur jaune, ok, pour qu'elle soit plus attirant. Alors, couleur jaune. Alors ici, on va essayer de le faire. Effet. Alors, on va essayer de faire comme ça, c'est bon. Ajouter dans l'angle. Voilà la distance, comme ça. Voilà, maintenant. Par exemple, si on trouve une couleur et on va récupérer l'ancien couleur, on va cliquer sur Windows. On va faire Windows, plutôt CTRL Z. Voilà. CTRL Z, c'est bon. Ici jaune, couleur jaune. Après, on va faire l'effet. Et après, ici, on va choisir la couleur rouge. Voilà, maintenant c'est bien. Maintenant, c'est très beau ici, comme ça. Voilà, parfait. C'est parfait. Alors, ici, c'est bon. Alors, on va choisir maintenant. On va essayer de choisir. On va voir dans notre miniature. On va faire la comparaison. Comme vous voyez ici, on a Tarazout, c'est bon. Ici, on va essayer d'écrire, c'est peut-être ici.
peut-être. Alors, come and discover this wonderful village. كما كتلاحظوا الخوت غادي نحاولوا نكتبوا ديك اللي الفوق هنايا بالنسبه نكتبوا ديك التيتر الفوقانيه come and discover this come and discover this wonderful village. Voilà. Et après, on va cliquer sur CTRL A pour sélectionner tout. Et après, on va choisir, par exemple, 32. Voilà, 32, c'est bon. Là. On va choisir la couleur, la plan couleur. Voilà. La couleur que j'ai mis ici, on va faire la comparaison. On va voir celle-là. Alors, la couleur, c'est la couleur. Voilà, la couleur bleue. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. On va choisir la couleur bleue. On va aussi choisir l'écriture. En écriture, voilà. On va faire 28 ici. C'est bon, parfait. On fait comme ça. Parfait. Maintenant, come and discover. Voilà, on va essayer de. Voilà, come and discover, c'est bon. Parfait. Alors, come and discover this wonderful village. Come and discover this wonderful village. Come and discover this wonderful village. Parfait, c'est bon. Alors, il nous reste maintenant, mes amis, d'ajouter ces photos-là. Alors,